Srećno detinjstvo počinje u lepom vrtiću. Svakom detetu treba dobra škola. Efikasno lečenje počinje u modernoj bolnici. Bezbedna vožnja počinje metrom dobrog puta. Mirna starost počinje plaćanjem poreza na zaradu. Izgradnja bogatijeg društva počinje borbom protiv sive ekonomije. Postupaj odgovorno radi ekonomskog zdravlja. Porez plati da ti se dobrim vrati. Kupovina stana nesumnjivo je jedna od najvažnijih odluka koju donosimo. Radost zbog posjedovanja svog krova nad glavom često pokvare brojni neplanirani troškovi vezani što za kupovinu, što za sređivanje novog doma. Ono što često plaši jeste i koliki porez na prenos apsolutnih prava na nekretninu treba da platimo, ali i koliko ćemo kasnije na tu nekretninu plaćati porez na imovinu. Osnovicu za plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava utvrđuje Poreska uprava, imajući u vidu kupoprodajni ugovor, ali pre svega analizu cena na toj lokaciji, kao i kvalitet i starost nekretnina. Ta vrednost je i baza za naplatu poreza na imovinu. Ovaj prihod je već nekoliko godina prihod lokalnih samouprava koje same, a u skladu sa donetim zakonom, ali i odlukama svojih skupština, razrezuju i naplaćuju porez na imovinu. Porez na imovinu? Pa državi. Kome? Pa državi, opštini, gradu, ne znam, to je sve valjda povezano. Poreskoj upravi se plaća. A gde to dalje ide, to neko drugi zna. Ne znam šta. Pa državi. Kada plaćam porez na imovinu, pa u opštini, mislim, se plaća porez. A kad kupujem i prodajem, ne znam, nisam to nikad radila. U istu kasu. Zna se za koga je porez namenjen. Ko puni budžet? Porez. Pa, pretpostavljam državi. Opštini na kojoj se nalazi nepokretnost. A kada plaćamo porez na prodaju ili kupovinu stana? Verovatno da je Republici. Građani koji imaju primedbe na razrezan porez na imovinu često se zbog toga obraćaju Poreskoj upravi. Prava adresa je, međutim, Uprava javnih prihoda na opštini gde se nekretnina nalazi. Osnov za plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava, a koji se naplaćuje po stopi od 2,5% procenjene vrednosti nekretnine, ali i poreza na imovinu, su cene kvadrata kojima se u prethodnom periodu trgovalo na lokaciji na kojoj se nalazi konkretna nekretnina. Porez na imovinu se obračunava na godišnjem nivou, plaća se u 4 rate. Građani su dužni da kvartalne obaveze izmiruju 15. februara, 15. maja, 15. avgusta i 15. novembra. U slučaju kašnjenja primenjuje se, kao i za slučajeve neblagovremenog plaćanja drugih vrsta poreza, zatezna kamata za svaki dan prekoračenog roka. Neplanirane troškove ove vrste ipak treba izbegavati. U krajnjem slučaju, kako je to svojevremeno rekao i Đuer, plaćanje poreza boli. Više boli kad ne morate plaćati porez.